Wa bihi wa ilaihi qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa was-saqima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an sampuna dening Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu idza shalla ahadukum bila asalat ahadukum sapa salah setong nagapi linnasi kaangkuil manusia artinya ngimami inaleka kena orang itu ngimami pakon diri Kanjeng Nabi fal yukhaffif maka mademanga ahadukum artipun mademang jek sampai kena malanjong bacaan termasuk juga jek sampai kena makencang deng sedeng fal yukhaffif ngatong ala sedeng kencang gelu kalito epakon napa tinggal jek sampai gelu kencang gelu le sabane kadu jek sampai lere gelu le sangke ulama fikih abatese mana bingi mami maka gelu tasbih sebaca kalinto tak ingin lebih telokane subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim bihamdi subhana rabbiyal azim bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa tak ingin lebih telokane caranya apa anda saya budi bangun pikir napa sebab kan ipakon pademan ipakon ngalak sedeng ya pasal Kanjeng Nabi fa inna fihi mudha'ifa was-saqima wal kabir karena sangkuna dalam manusia ya jamaah makmum dan macam-macam badak al-dha'if orang ampun lemah ampun tujuh tak ada kelar umpamana asojud mana ibak abid kan itu ketengan sabane kajukan kadang mancing bekabit robu-robu itu kutukan Israel itu juga tak masuk dengan masalah ngormat hak-hak ikon orang Islam itu kutu jaga mana bisa mungkin kencang gelu orang saya lemah makmum lemah kencang gelu bisa laku makmum itu juga tak masuk berlaku salat tarawih sami ketika kutu jaga beri boleh wasatima dan boleh kentu saya beda ibu dia dan kentu makmum beda saya songkang cuma karena abuk nak teruk asal itu berjemaah saya kena juga aja ongku napet tengen ongku nampun keda beke tapi karena dari timbul nak salat berjemaah saya ke abukna asalat berjemaah Otak berjukan termasuk jemaah kantor kadang berdasar wal kabir ben sepuh ambon sepuh berarti kutu lain inalika panjenengan ngimami jemaah saya sepuh pas rata-rata sepuh satu je kan itu kutu lain sareng ngimami kelak jemaah saya muda tapi lain dan makanya apa sengalah jalan tengah bakon pademang deng sedeng sampai idza shalla ahadukum li nafsihi ban bila asalat ahadukum sapa atau ngabana kapi li nafsihi kang ku abana tibi apa jeung katibian fal yutawwil ma syaa maka malanceunga ahadukum ma syaa sakencengah lamun abana apa jeung katibian umpamana pun teka maca surat yasin rakaat pertama rakaat kaping 2 maca surat kahfi pun tahuan apa juga ada makmum kan jangan agak kan petengan jangan agak TV jangan lagi kan ketang tak agak mah belanceng banget kalau orang kata juga alaksana kieu na nalika salat sunnah atau juga salat fardu karga tibian
Atau bisa kaduan berrajina, kau siap rajina. Bisa kan toh. Sekali-sekali kan toh rakaat pertama surat Kahfi. Rakaat kaping 2 surat Maryam. Tadi mau di masjid ampun, mau di masjid jaga kokang, mau di masjid. Rakaat pertama Kahfi, kaping 2 Maryam. Itu raya pas siapa jadi imam anu lah. Aku jadi masjid lain we. Jadi dia kata kudu jaga. Hati-hati nama orang kata kudu aja ke hakna orang. Kudu aja ke hakna orang. Dan sama mereka juga kan di Nabi untuk ada molang dekat para sahabat. Sampai rang-rang juga kan Nabi morang. Cuma rutin istiqamah. Sampai bersabagian sahabat semator ketika apa kan di Nabi mana bisa mungkin etang bayi. Bekto etam bayi mana abid tapi Allah engkau apa engkau takut dekian jemaah takut kelepusan lebih-lebih beria takut kelepusan di kepentingan saking diri imbon agak ngaji mana saya punya kepentingan dekian mana pada acara silaturahim atau deki pada acara mana nyapu sering songkan. Di waktu kotu jemaah dan kotu juga dapat diperhatikan. Wa fi riwayatin dal wadal haja. Buat riwayat lain kan toh, ibu dia nagla makmum pada orang sandi kepentingan. Contoh akan dia segala, buat masjid antulang mana orang kena kasu menepu, kasong benar sakit awak imba kabur jemaah. Menibabit. Lebih-lebih kadang janjian ya sebenarnya pola kau tu dapat kasunap. Betul pada saat ngacon, pada tepat kau imam masih habis, kan bisa terganggu. Paling sakone abadnya tak kosong dan. Lihat saya ke pas EPK pas EPTK untuk ngimami. Kenangan sematruk ben ghairu matruk kalian tahu lain. Artinya pun matruk kali itu artinya tempat saya umum. Anda masjid kan pernah kan pergi lorong lebih-lebih. Itu kan macam-macam mana kan. Bodoh orang kasut nepo, bodoh kadang lama. Kita bersama kan seluruh matruk atau masur, agak dekat itu kan bakun mana. Artinya kabel pun siap. Jadi ngai palanje mana isyak namanya. Rakaat pertama Kahfi, rakaat kaping 2 surat Taubah. Kita tahu timat ada. Karena apa ampun siap. Soal buat ngok sagongnya biasa. Jadi kau tu hijau tu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ada Bu Aisyah in kana saumkuna bada pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya mana menahu in mukhaffafa minas rantila. Benilamun tapi saungkuna berada pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala yata'atinkal al amala de kalalakon wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi padahal tining kanjeng Nabi panika ngasokani seneng kanggo ngalakone kanjeng Nabi bihi kalaban amal. Tapi tingkal kadang kanjeng Nabi. Padahal kalau pun kadang-kadang senang kanjeng Nabi. Kadang saya betul-betul tinggal dengan kanjeng Nabi. Napa sebab khasyata ayyak malabihin nas kabater takut ngalakoni bihi kalaban amal annasu wasira orang lain. Takut etero pun selain. Ketika etero pentekian fayufradu alaihim maka pas wajibaki alaihim deka orang-orang. Ada salat tarawih. Dia katakan Nabi kan kesampona, tak kesampona, bahkan tak apa tak bijil, tak kawan. Artinya pun tak salat tarawih di masjid, tapi itu belum. Karena apa? Nabi kan Nabi terus salat tarawih di masjid. Sabuan tenteng, tapot-tapot, maka perdekian takkan dianggap ada wajib. Dan sampai juga orang sejati panutan, patlo cara gede juga. Sehingga dekian tak terkesan wajib menjadi sondak putih aja lah. Jurah berita anu aja.
tak berjemaah umpamanya jora beri tak salat qabliyah ya muttafaqun alaih. Wa anha radhiyallahu anha bani Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ada Abu Aisyah nahahumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil wisal nyeke alarang ngalang an-nabiyyu bashum deka orang-orang an-nabiyyu pasal kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalang anil wisal dari nyambung puasa artinya pun gila jadi puasaan laku mungkin kata serik kan laku hari Selasa umpamanya kan mulai makona fajar kan pun puasa terus buka maghrib lagu lah buka terus sampai buka gila hari Rebuna jadi nyaman awisau kan itu larang tekan libur puasa enggak boleh gawan kanjeng Nabi erem ya kanjeng Nabi cek cara jadi ya lajun puasa tambung puta buka gitu jadi 2 hari pura buka saya paringnya rahmatan lahum karena nisr deka manusia faqalu matur sahabat indaka tu wasilu ajudan kaitu nyambung kanjeng Nabi selain kanjeng Nabi larang nyambung tapi kanjeng Nabi tibi nyambung agak tersikila 2 hari pura buka ahad rasa Selasa Rebu maghrib pura buka kriya wisam ajunan nyambung kanjeng Nabi katina baca kanjeng Nabi qala inni lastu kahayatikum engkau tak pada nawak saja engkau kita berbakna inni yut'imuni rabbi wa yasqini sengkok ria itu eri ben Allah ben pangeran ben inomi ben pangeran bala kita ben sengkok teka tangakan teka wisap pakun seger karena apa Allah sadari Allah sing abri minum mandeka sengkok aten pakun seger mohon aja nero dikata kenapa nis Mister muttafaqun alaih wa ma'nahu bantini maksud tegala inni lastu kahayatikum yaj'alu fiyya quwwata man akala wa syariba seko daging ko ibagani pangeran engko enumi pangeran maksud Allah ada tiaki fiyya dalam sengko quwwata man akala wa syariba dek kakuatana orang sing akan dan sing minum mun beuna mutakakan dia lapar tak minum pelka mun ko enjak bakun jadi kita wa nabi qatada al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila salati inni sangkunutin sengko la aqumu yakte ngatek sengko ila salati kaangku asalat wa uridu an utawwila fiha benko apangara akarep an utawwila deka malancong sengko fiha dalam salat engko salat engko berjang benko apangara malancong ma'abita tapi fa asma'u maka pas ngiding sengko buka atifli dekat tangisah nagana kini jadi biasa kata ini nalek abur jawa sarang kanjeng Nabi binian ngatoi masjid lekan tu putrane ikut tah nah kana tifel kan diboji mana boji betul kendak kanjeng bini mami oning-oning budi gelak bodo tangisah boji reng-rengan akhirnya ben kanjeng Nabi fa'ata jawazu maka sengko ngalah sedeng sengko fi salati dalam salat sengko karena gelak sengko
ngidim dak tangis anak-anak. Nak-anak beji jera. Padahal sengko apa ngaramalan cunga, apa ngarama abita. Kok kelak ngalak sedeng. Karena apa? Karahiyataan asyukka ala ummi takok mabrda sengko. Karahiyata tak seneng kangki mabrda sengko ala ummi deka ummina. Saya kena cerai ila ummina boleh. Selain nak kena takok sabar. Takok sabar boleh embuk nah tahu sok nah. Atana kudu pikir. Jadi pun ibu saksina pun ring-cerengan pun ibu di umur anong kita tuh benda kan. Jadi walaupun bangun apa ngarap pun nganggur satu selancang parlo obat kasih benda. Nisa. Bani pas Latina salahna siapa? Bani ketika itu. Jadi epekere pun kanjeng Nabi. Sampai ibu to salat kei umat sareng kanjeng Nabi kan to kaimbo kanjeng Nabi. Sampai ka masalah berjemaah kei cara kenika. Karena apa embo dekat umat. Rawahul Bukhari wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatas subhi siapa orang siapa jeng salatas subhi kalaban salat subuh artinya pun kali itu apa jeng subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah fahuwa maka tining orang jariah fi dhimmatillah area dalam tanggungan Allah jaminan Allah lindungan Allah ini kabidana salat subuh berjamaah berlainlah orang yang sahaja subuh berjamaah kena bakal dilindungi ben Allah jamin ben Allah jaga iraksa ben Allah. Salat berjamaah kan telah kasih paling raja kenceran lagi salat subuh berjamaah. Nomor 2, kenapa? Nomor 2 yang diberikan tidak Isya. Isya. Nomor 3 iki duhur, asar, termasuk maghrib kene muni begitu loh. Mun duhur, asar, maghrib kene nomor 3, saya nomor 1 subuh. Padahal gara durakan. Nah, pada boleh tak-tak. Saya tak-tak tambah ke lampu padam. Ampun. Subuh. Lah orang yang akan gunakan di Nabi siapa yang subuh berjamaah maka orang kira bodoh itu lindungan Allah. Orang mana bi ampun mampu kelar apa yang subuh berjamaah pas tak kelar apa yang maghrib berjamaah atau duhur asar berjamaah nanti orang kenika benih karena tak mampu ampun tomus namanya nakal mereka tak nakal si paling berat subuh bisa kok kan cara kena ya kan. Pada orang yang serokok ngangkok beras ke sakintal nyaman, serok ngangkok sasokin sakampet nggak tak kelar. Kan nakalnya mana kan? Nakal. Tapi waktu subuh mau kelar kabeh. Kong langkong subuh sepaling raja kencerana subuh hari Jumat. Subuh hari Jumat. Kenika pentingnya kan. Subuh hari Jumat. Nanti malam ikut berak istiqamah maghrib pun. Alhamdulillah sudah maghrib pun bisa berjemaah. Isya entan, maghrib entan. Baru tu ke masjid, ini jempok mana. Maghrib pun alhamdulillah istiqamah. Itu pun alhamdulillah benda istiqamah maghrib. Tapi kita kalau saya muda, kena ke saya muda dan kalau mohon maghrib. Tapi saya larang subuh. Berjamaah itu tak butuh naik masjid pun kan, tak butuh naik musalla. Buat contoh, nah bisa.
manfaatake andi keluarga, andi bini, andi laki manfaatake. Utawa andi putra manfaatake. Cek sampai abukna gelap asalat bi kayak mana? Jangan kau cuba masuknya antara hikmah dari nikah ke nikah boleh. Kalau pun kena abuk dengan andi bini, andi laki, kan andi bernyo nak. Kalau andi bern, maka bisa ya cek berna, kaku ya berjamaah. Maka tibian kan tak bisa. Fala yatlubannakumullah, maka saya ngajak sampai nuntut kum dak kabana. Allahu sapa Allah taala min dimmatihi, dari jaminan Allah bisain kalaban apa-apa. Saya orang siapa yang sepuh berjamaah haji gelak beda dalam lindungan, beda dalam jaminan Allah. Saya benar. Benar saya cak sampai gelak nuntut, cak sampai benar tuntut ben Allah, karena gelak benar menginjak-injak, merendahkan, lanyala, zalim, ngalak hakna orang-orang siapa yang sepuh berjamaah. Tiap apa khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan tu jelas lagi. Hajjaj kan itu ratu lambak kan rasanya hajjaj. Lekan itu ma'asyiddati fujurihi idza utiya lahu bi ahadin yas'aluhu hal sallaita subha. Hajjaj kan itu walaupun orang kan itu ampun sangat jahat sekali. Dan ratu lambak, ratu sejahat hajjaj. Tapi enalika bodeknya setong orang. Ibadah tang angke Yurus ibarat sama mana? Kata tanya akhir. Hal salat subha, bukan kelak apa jam subuh. Kalau itu maksud tu berjamaah, kelak mana subuh berjamaah. Fa in qala na'am, lamun ucap ingki, tarakat ta'arrud lahu bisu'in. Maka abukna kentu selaknya la'ah. Saya nukul lama, saya dolima, tak banget benda. Kan kapan orang saya sangat dolim dah kau orang. Tapi nalika orang saya bekal eka dolimi, abang nampun kita nyaki, mari aku jeng sepuh, maka orang kan tahu hajat, kalian tahu pasti tak nyiksa. Takut. Mak takut karena apa? Takut kelak dekat jaminan epon Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bertanya ke, "Bala kelak maripa berjamaah, engki berjamaah pakun." Duhur bila berjamaah engki pakun. Insyaallah pakun je. Ekane aja pakun didalami, pakun itu qalullah. Tapi mun modak boten boleh sok buah berjamaah ada aman. Fa innahu man yatlubu, maka sangkuna tiring orang. Fa inna maka sangkuna man tiring orang yatlubuhu senuntut Allah udah ka orang bin dimmatihi, dari jaminan Allah. Bisyai'in kala bentong setong yudrikhu, maka bekal nemu. Summa yakubuhu, maka pas bekal ajur ngepaki pasal Allah udah ka orang ala wajhihi deka muana fi nari jahannam, neraka jahannam. Namun beda orang kelak mengotak hati pun lanyala dekat orang si ampun asal sepuh berjamaah diken pas ben Allah tuntut ben Allah, maka orang si sepuh itu tak bisa buru mesti tebu. Napa tuntutan Allah mesti tebu. Pas akhirat ben Allah ejur ngepaki dekat neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dari Raja Nafs kau taman nasab berjamaah itu bukti man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail.
qamal laila nisfahu. Siapa-siapa orang siapa yang sopu berjemaah, maka kencerana pada orang sejaga malam seibadah setengah malam. Tapi siapa-siapa orang man qama man shalla isya'a fi jama'atin faka'annama bagus sepuna boleh faka'annama qamal laila kullah. Jadi orang mana yang pun kedua sepuna berjemaah isya berjemaah maka pada orang seqiyamul lail samalam penting. Pada orang sing ibadah malam samalam penting. Mun kun perak 10 milolo sakna malam. Mana bidubul ben isya-isyana maka pada orang sing ibadah samalam penting full. Ketika dia makin isya ki guru berjemaah pas laku 10 berjemaah maka pada pun sambian kena ibadah samalam penting. Rawahu Muslim wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sangguratine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panika aduh al muslimu akhul muslim tining orang Islam panika taretanna orang Islam artinya sataretan la yudlimuhu ta'oleh dolim ta'oleh kani aja muslim hu deka muslim wala yuslimuhu ben ta'oleh nyeraki orang nyeraki orang kafirkani aja pada mensekani aja tibi ibu kile oke etina tak dilindungi tak ebonto etina tidak boleh jadi abah kan itu setong selain tak boleh dolim boleh abah tak boleh masraki dekat orang. Bodoh orang dolim dekat si A pasta tahu si A etina tak ebela sarang panjenengan pasrah jadi biarkan pas kabar rumah etina orang etina dekat itu juga tak kengeng karena berapa sadaretan masa tega beri ketika kelak taretan mungkin kota ben orang benawati dibiarkan ketika kelak umpamana ale ben orang bekal edolimi pas etina walaupun abah tak dolim tibi man kana fi hajati akhihi tining sapa-sapa orang sebeda fi hajati akhihi panika dalam hajat taretan orang kana Allahu fi hajati maka beda pasira Allah fi hajatihi panika dalam hajat orang sapa-sapa orang kala senekani dekat hajat orang siapa-siapa orang kena juga seabuntok dekat tuanna orang contohnya beda kena orang minta tolong kangku iater kamah iater kan negani hajat tu beda orang minta tolong butuh bantuan napa bisa bentok kan negani hajat tu beda orang kena autana bentok kan negani hajat tu maka Allah beda dalam kela hajat tu artinya maka hajat tu orang yang sebut Allah sebekal ngurus jangan singkok mungkin Allah tapi Allah sebekal nekan dekat hajat tu pasal bisa kata Allah lesai ke pas itu buki orang senekani hajat orang maka hajat orang seka sebut bekal tekani saran Allah subhanahu wa ta'ala wa man farraja an muslimin siapa-siapa orang semacam ber an muslimin dari orang Islam kurbatan dekat setong kasusahan farrajallahu anhu maka bekal macam ber pasal Allah anhu dari orang biha kalaban kurba kalaban kasusahan kurbatan dekat setong kasusahan
min kurabil yaumil qiyamah, dari banyak-banyak kesusahan sepati di hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa-siapa orang senupoe notopi rahasiana musliman dek ka orang Islam, notopi le rahasiana orang satarallahu yaumal qiyamah, maka bakal nopoe huda ka orang Allahu basira Allah yaumal qiyamati, pagi are kiamat. Jadi itu istana awalnya dekat dengan Allah jaza'u wifaqat, bebedes kadinto pada berlalakona, bebedes dari Allah pada berjenis lalakona. Mundalakona nolong bakal tolong, mundalakona kelak niser bakal niserai, mundalakona kelak kani ajaan dekare maka bakal iblis kalaban kelak napakah kanajaan. Artinya apa? Bekal iblis kanajaan nasar Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mabunga orang bekal mabunga kata jaza'u wifaqah. Orang abento orang bekal bento. Orang lebur deka orang bekal leburi. Orang maseneng orang bekal senengi. Mereka orang madeng dengar dek orang bakal hewaro dek jaza'u wifaqah. Tak kembang ngomong kuna namen kan namen kena. Namen mabunga orang bakal molong bunga. Namen kena nisran dek orang bakal molong serupa bakal ikan isre sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Namun lebur deka orang, lebur abentoh deka orang, maka kaisa juga bekal mulong bantuan, bekal mulong rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Nutupi rahasia anak orang, tak cacat bubuknya orang, tak usah. Malahan saya paling tentu juga ancaman boleh. Kebunan Kanjeng Nabi sahabat-sahabat orang ngina dekat taretan kan itu telepon pada Islam mah takut dosa taretan secara nasab. Man ayyara akhahu bidanbin qad taba minhu. Boleh sebagian jarak ini. Boleh sebagian riwayat man ayyara akhahu bidanbin lam yamut hatta yamara. Siapa-siapa orang sing nyale tak ngucake dek kasetong orang amar ke orang ala ko salah ala ko dosa, maka orang tidak tak bakal mati sebelumnya orang ke nikah ngalakoni juga. Ngalle ya kon orang ngalle mau rezeki tak ngalle je tapi mau jalan ngalle je kon dia nang tahu sah main apa lo apa nasihat pak lo ngajada tak boleh tak ngajai tak boleh menggudak ya no tak kodai nak boleh punya na orang ambil tak boleh ibagal ngalle tak ngalle kau buat secara langsung kan aku tahu nak bikin kadang jalan kena kan aku tahu nak kadang dia senyap si kamu cai selamat nak aku tahu nak kadang senyap cai baca je sareng Allah tapi saya kata tengku dia nak aku tahu nak kadang nak aku tahu teti orang siapes tak ya ke iban orang nanti kita tengku cari tanah karena ring tuana lambok dekan tak ngarkei dekat orang saya kebas ben Allah iblis tak ngarkei tak ya ngarkei dia ngormat bakal dihormat ke jaza'u wifaqah.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim, tining orang Islam panika taretan orang Islam. Karena taretan la yakhunuhu, oleh hianat, oleh roceh. Muslim oleh roceh dah. Yang mana taretan? Cok cok. Wala yakdzibuhu, bentar leceh. Jalannya wala yakdzuluhu, benca atina. Lapar cek tina. Tan musedere cek tina. Taretan nah. Ketika itu bahasa nak kita taretan. Bagaimana taretan? Makanya perlu ya jeri kata orang, ya jeri. Lebat dari abad lo nisar apun to taretan secara nasab. Kalau bicara gini kaditian pasti kita bisa abad nak iong keki apun to dekat taretan sesaha kemasuk. Mun pun bentaretan nanti ampun tak akor mana. Berema dikan. Saya bisa akor. Saya bisa lain dekat taretan sekumbang sesaha agama. Kata nanti ampun tak ampun tahu sekali. Ada tu. Tak ngajak tu. Mudik nabung saya bang. Berema pas saya ampun tu ada kau lain. Sekun perak taretan seagama. Dilatih. Tak masuk juga contohan latihan sataretan. Eki kiri bentaretan na umpamana. Tak yang salah tak salah. Eki kiri bentaretan na umpamana. Elatih tak alaban. Dekian eki kiri ben orang bisa tak alaban. Tapi ketika buat eki kiri taretan na gila acang nak. Tak oh ni dia membuat eki kiri orang lain. Benih kembali acang nak. Ke. Ting pun elatih. Kullul muslim alal muslim haram, tinya sakabianna orang Islam alal muslim atas orang Islam, sakabianna haramun banega haram. Nabaan irduhu, nyama bagusnya, nama baik haram, kau tu dihormati. Ala kau cuba cek caca, napa boleh cek fitnah. Wa maluhu diandikna boleh haram. Natena kau tu hormati. Wadamuhu derena boleh. Saya ingat derena cek sampai banyak jam. At-taqwa hauna, tining takwa hauna dia. Dia jawab kanji Nabi. Kata terusan nak boleh hadis lain secara ini kan. Bihasbi mri'in minasyarri, ada cokok dekat orang minasyarri dari jahat. Ayah kira tining nina merendahkan orang akhahu dekat dengan orang al muslim masih muslim. Rawahu Tirmidzi. Lebih dia takwa guna. Takwa itu ada kena. Kalau pada hadis Ibu Di kan bisa balanjang Ibu Di. Ketika orang ampon kan tu merendahkan orang lain, ngina orang lain, lekat entah ampun, cukup jahat orang ketika itu. Kan orang kan tu merendahkan, menghina dia. Memang kan apa dia kata? Kata kuncinya al-muslim akhul muslim. Sadaretan. Karena sadaretan, ikut tahu TV, tidak sadaretan. Taretan lapar, abot norok lapar. Taretan bunga, norok bunga. Taretan sosa, norok sosa. Taretan imuk, norok imuk. Itu taretan. Wa anhu qal wallah wa bihi wa ilaihi qal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu